Hello! Good morning! Welcome back to our channel! We're going to Lakeshore, diri sa Pampanga because ang company sa akong hubby, they are having a family day. So, tara! Ubanin na pud mi ninyo. Thank you! Pag-abot na mo guys, napaday entrance o kaning bang registration area. Kay para di ay na sa ilang raffle draw, which is nindot ang price kay kanang magstay overnight diya sa Lakeshore. May kami to nindaog no. Hello Maria! Isugat siya Maria guys ay maikog ko. Nya, kana siya buutan kay na siya, mao na siyang asawa sa manager nila hubby. Sa tibuok department nila, mano siyang asawa. Nakini karon guys sa table, mga ka-workmate na ni colleagues na sa akong hubby. Oh, di na naka sila usa-usaon. Basta, mano na sila. Tapos kini karon di ana si Saidin, pila na po sa kuan face paint kay mao iyang ganahan, mao iyang una na capture sa iyang eyes nga dinhi gyud ko magpila gyud ko kay gusto gyud nako mag face paint. Oh. Tanawa, behave kaayo. Wag hiluhag-luhag paglingkod nga iya ng torno. Ingana ra gyud na siya, nagtakilid ra gyud siya nya. Tanawa, oh, very nice nang iya face. And it's her choice gyud nga flower lang. Ingon ko butterfly lang nak siya. No mama, I want flower. Oh, okay, flower. Karon nasuya na po siya sa iyang ate Isha. Gusto po kuno niya og kanang cotton candy. Oh, didto gipilahan po siya cotton candy ni Kuya Denog ni ate Isha niya. Pila na po mi diri sa photo booth. Kit-kit po ta diri dapita kay ay na lang natay souvenir ani guys. Bakit pa nagsaon na ba ya? Thank you di ay kay Sir Glenn for holding the camera. Halag yun. Mo nang kinaham ni Saidin. Nala. Slide diri, slide dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa balon na pinasukan niya. I don't know that. Basta all the laruan dyan, mga inflatables lahat yan. Yan, gustong-gusto niya talaga. Kaya talagang pumunta kami sa family day na to kasi we know that Saidin would enjoy and Saidin makapaghalubilo na po siya ng mga bagong mga bata, hindi lang nasa school, socialization kumbaga. Mariano, Ronnie, Bapaya. One, two, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. We're still in 2 more players. Where's the other guy? Wow, you're running into the other team. Here's the moment that this rebound crosses the line over here, we need to stop pulling, alright? We need to stop pulling. Meaning, the score will be yours if the rebound is on your side. Okay. On the count of 3, you pull as hard as you can. This is best of 3. Guys, sino yung supporters na natiwan ng Unported? Yung supporters na this side! Sila rin yung tumalakpak guys. Alright, let's do it. Best of 3. Let's pull it out. 3, 2, 1, go! May galit eh.
po. Mga taga First Ball po. Nakita kami ni... Nagkumba na po niya. Sana. Please ka. Naglago naman na. Mabita ingon ko nga, hindi na angay singan na kay singtanon. Kwarta sa... Training. Oh, hinang mo na, hinang. Stop, 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 stop. 2, 1, 2. Sabi ko, sumali sila. Yeah, man. Christian. Very tight. Always there. Mga bata na pil magtag-over. Sa good luck ani nila kasi mo daog. Ako gipapi si Saidin guys aron matry niya tanan akong among gipatry sa iya. So she will learn nga ay ingani di ay na. Kana ba kay first time niya nga actually first time niya magtag-over ay dili man ni siya para duwa sa gawas. Oh, see, happy kay siya. Wa siya kay bawon sa iyong buhaton niya. Basta ganyan ko, hold it tight, anak, and pull it. Ah, diba? Oh, may ang gibuhat. Pero ako kahibaw, murag wala siya mangusog. Tanawa. Oh, kita na ninyo. Aligre kayo siya. Cute kayo sila tanawon, guys. Gusto ganyan ako mga bata rin magduwa ba? Pero, no, syempre. Apil po mga ganito. Nindot mong tanawon ng mga kids yung duwa. Stage mother ko dihan dapita. Sige, ko cheers akong anak nga. Pull it anak, pull. Oh, but suddenly pildi sila, but it's okay. It's part of the game. You lose, you win. It's a copy. Yeah, copy. Yeah, where are you? I wasn't the one who number 9. Una, dos. Very, very nice. Hi. Yeah, the way I show her now is very good. Very good. Yeah, very. You can see that it's a happy and a healthy girl. You know, so that's very important. Anywhere she wants. But how old is she now? 5? 5. Running this August. All right. 6. 6 this year. Okay, line up. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Kini may exciting nga part guys kay apil mi dinhi. Diba? Nami, ay, thank you di ay sa salamat sa naghawak ng camera namin, Sir Nel. Thank you for holding the camera while we are on the show. Chat.
Kani guys, family of 3 ko no ni. O diba, magduwa mi ni maghulahop. Nasa sir ay ilang iyan instruction na siya mong buhaton. Ya, pop it the balloon ni. Pop the balloon. Ay, bawang sana. Basta diha guys, pildi po ni. Pero okay ra gyud kaayo kay we had fun. We had so much fun that day. Oh, tanawa si Saiden. Tanan lagi among ipaduwa sa iya. Mauban man mi or siya ra. Duwa higud siya taman-taman o pag-uli. Oh, kapoy. Pero basta happy kay ni siya ng adlaw oh. Dugay kay siya nakapap sa balon unsaon na lamang napildi mi kay dugay siya nakapap sa balon. Bi, sige pa. Sus, kadugay ba oy? Akong torno guys, hulahop tadihan 3 times, ha? Tapos wa ko butangi og balon kay nagtuuman sila kay di na pumuda yung kinanin daw. Uy! Competitive ni! Pero kuani, friendly competition. May nanalo na, nagpaputok pa talaga ng balon eh. Ang sarap nito. Best price in the world. Bili na lang na bay. Ay, taxi. Murag, Sarge, pila ni Sarge?
Tara na guys, sa kami atong huwaton, mangaon na ta. Kaya ko gigutom na ko ani sa silig. Cheer na ako dito sa ide. Nala, sige, dito syagit-syagit nga. Paspas atong anak, oh. Basta, that day was fun, happy, and enjoyed. Personally thank the company of my hubby for being generous enough to share that joyful day for us. Wa sila magduha-duha ba to prepare an event, such event, like appeal ang pamilya sa ilang mga employees, diba? Panagsaon ra gyud ng ingana, kaya usually ang akong nakuanan is team building. It's only for the company lang. Pero that day they prepared something for a family day, diba? For a family nga kauban pamilya ka na. Nagbalik na ko istorya. Basta mao to. I was thankful. We were thankful, kayo mag-asawa, for the company's generosity. And sana mao to pa. Ay, naingon mas to sila nga. They have it next year pa. But thank you. Thank you, ACCIONA, for being generous enough to share one of your joyful day with the families of your employees. One of the memorable moments to be remembered in the future, especially to our children. May your generosity continue being a blessing to everyone. ACCIONA Philippines Family Day.